So guys, good morning. Ayan, mga kumpare ko masipag yan eh. Nagsipilo ka ha? Ayan o. Dilaw na ibig mo. Yung ano niyan, sopa. Ayan. Watching for Roland Vlog. Ayan o. Tanay's Vlog. Grabe, pinupuno ko yan pare ah. Siya. My life be like. Ay pre, sana. Oh, ayos yan. Masipag yan eh. Ganyan talaga yan eh. Pogi yan eh. Pare, pogi talaga yan. Ayan eh. Ayan eh pare. What a dog do? Ayan, ganyan yan eh. Wala Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Pare, shoot lang tayo. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Guys. Okay. Oh, parang Joseph oh. Di pa mag-display oh. Yun oh. Right, press. Ipag mo dyan ah. Siyang pag-ano mo ah. Yun oh. Angas yan ah. Angas mo pre. Stop it. Get some help. Sa mga ano ko dito. Yan sila. Ayun oh. Hi, good morning. Ayun oh. Gusto talaga yung pare Brandon talaga oh. Di-display lang ano eh. Paano masabi? Ayan si pare ano. Si pare yung ano. Ayan. Di-display siya ng ano eh, down eh. Eh tapos na siya dun sa saniker niya eh. Kuya, yung pong mga toothpaste. Ano doon po sa harap ma'am? Sa counter 5 po, sa loob. Ayan. Oh my God! Ang ito si pare. Oh. Ay, parang boobs oh. Grabe talaga oh. Oh, grabe oh. Parang may tatalian ka dyan, parang boobs ah. Meron. Isa sako ko na. Ayun, nice yan. Sa akin na isa ako. Ayan oh. Grabe naman oh. Hato talaga oh. Grabe, lakas magbuhat na ito oh. Grabe oh. Wey! Hello po. Sige. Sige, bawa mo na pre. Oh, sige, sige. Yan, okay na yan dyan. Yan, yan. So, pare. Ayan ang ano, reliever. Reliever ng Monday na masipag. Ayan. Ngayon lang siya dito eh. Oh, backup. Backup yan. Ay, Monday. Ayan. Monday. Ayan, thank you and God bless you all guys.